मोनालिसा गला परे कंढई आसी कंढई गला परे बाउरी आला परे रीना 143 तार परे बाउरी 2 बाउरी 3 एंता एंता करी 50 जन पले बोले तापरे हमर घर पछाड़र साहूगर अच्छी तापरे तेलीगर अच्छी तापरे केउट घर अच्छी एंता एंता करी 55 ही गले सब छाड़ी करी पलाले खाली पैसा लगे पैसा बर्बाद कर देला। काश मोन अभी पैसा थीता तो ये 55 टा पूरा मोर संगे थी ना। पैसा 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 चला EMI पूछाले पैसा गुरु पूछाले पैसा फ्रिज किनले पैसा टीवी किनले पैसा खायला पैसा पीले पैसा होले पैसा मुतले पैसा छाड़ी देउई खाली पैसा 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 काण आसी पैसाटा मैं बुझी न परवा ई चश्मा इन पिन्ही एटा भी साला पैसा छिस आई पारा मुई काणा कसी छोरे खाली पैसा पैसा हो जनो जहागे देखो पैसा इटा देखला पैसा सटाई देखला पैसा मुड़िया माला पैसा ऊपर मुड़ते गेला पैसा छी काण कसी यार ए पैसा ना ए मुई है ओ काय टेंशन तो रहता वो मनुष्य बिना चिन्हबर तू यार बसे जानू छो तो भाई पैसा पैसा है पैसा ही दुनिया चलू जे मुई भी हंता ही बोलनो काण कहबी रे भाई ती तो जानू छु पैसा लगे केड़े दुगे साला मरबू दिने बुइलु ए पैसा दुख मते भी अछि हैं आउ काटा हला तोर पैसा ना 55 टा गर्लफ्रेंड छाड़ी गिरी पलाले भाई ये बाबा लड़की रोसिया तू हैं मोटा देख तो भाई गुरु बुझे बुझे चोरी गेल नमी ए साउगर पूरा पिचुरे दिलु लाकेन दिने ओमरे गिरी पीटी पुटा ठेसे ठुसा ने बेरे ना को कहा जी ए कमाई कुटे जाते बोला ना है ताबो ओइसे ना ओलसवाटा अरे भाई ये ओसवाड़ा बुझे नता मती बने लगे ना की परसों ना पारे ना ए राजा घर को बदी दिखाए हो ने भाई रे एंता गोटे बुद्धि दे बता कम मेहनत जो पैसा राजा लखेस करना तुझे कहू जो बिना परिश्रम रे बेसी टंका इनकम करबार लागि कि टंका इनकम करबार लागि किछ ना किछ परिश्रम करबार पड़छे बाबू हैला ना लागे बो लागबा रे बाबू ना लागे बो लागसी बो ना लागे बो बेकार कथा नै कहबो आप लगा विश्वास सुनती मार करम कि बिना परिश्रम रे के टंका इनकम करा नबो अरे अच्छे काम एंताटा अच्छे जिंदगी सम्मान भी पाबो आ पैसा भी पाबो तुई ओएस ऑफिसर बागेर कथा ले सुन तो काम अच्छे रे भाई सुन पहला किसी ना किसी परिश्रम करबो जेनटा कि तोर द्वारा ना है कि मोर द्वारा ना तार पूरे किसी ना किसी इन्वेस्ट करबो इन्वेस्ट करबा लागि ना तोर न छै ना मोर न छै तोर बुआ के अपलोड करी जे पैसा जे बुआ डाउनलोड करी आनबो पैसा गो अरे भाई पैसा रा उडू जी खाली दिमाग लगे करी पैसा छिपार अछि बोलू छोटिया उडला बगे लागत बा बुलेट मार धरी पगना हो काहना करबार छ कह तो बाप रे दिमाग ते अछि आईडिया ते अछि ओरे की याद होला आईडिया ते अछि कर्मा वाला काम जीवो बिना मेहनत बिना इन्वेस्टमेंट पैसा लेकिन मिलवा जबर सम्मान पैमा अलग अच्छी बुद्धि अच्छे चुराई जमा वाला हवा किंतु जेन न धरबे छटबे हटा नहीं से वो जेन काम से बिना परिश्रम में तो पैसा दे बाबा महाप्रभु जे परिवा हमर संगे महाप्रभु हमको पैसा कमाई कर देवा चिंता ना कर हां हां महापुरु मान को लेवल लगाबू नहीं अच्छे बाबू तरीका अच्छी चल बतामी चलते चल ऐसी मेरी बाबा रा उतार के लोग जाले पीटी कुटा नेबे रो ओ एंता खाली कुकुर बागरे भूकु तुमा
কি কাস্টমার বি আইবে আবে वो ग्राहक आबे हो ओ बाबा जुहार। अरे बेटा बाबा के जुहार नहीं, बाबा के जुहार नहीं, बाबा के भी नारी के दरकार। তুই গুটে কাম কর, পিনি পকা तो नहीं लगे, ও नहीं लगे मुझे। এটা না লাগে ব্যাপার হেই দে তোর লাগি আমি মাথার ড্রেসটা কিনে দেব। হাত জোড় কহ ওম কর ओम नहीं हो हो बाबा खराब भाबे ओम আলাপ মাল্লা বাগিলা मन के लगा মোর দৌড়িয়া বে টুকেলতে থিলে এবার টিকে সাইড হ্যাঁ টিকে হ্যাঁ बस ओम মন হিঙ্গলা নমো ओम মন কে নাই করতি ओम ব্যাপার বুঝি বা बाबा मुझे चला तो बना लो, दरमा भी देखो। ओहो खाली दरमा नहीं 2-4 एकड़ जमीन भी लेके नेमी पाले ओम बाबा जोहार जोहार बाबा जोहार माता बोले था तोले था कोले कोले थाको दर्शन करी आसनी जे कर सुनो दर्शन करी आसले 50 टंका लागबा। বাবাটা আশীর্বাদ দিয়ে দেছ বুঝি পারলো এই কথাটা গা সারা প্রচার হেবার কথা নাই হেলে বাবা রুসি জিবে আজ মিনিমাম যদি 15টা কাস্টমার না আইলে বাবা তোমাকে ওসব হিসাব দে দেবা হিসাব রে তোর দর্শন ফ্রি টাইম রে করবে যা দেখলু দেখলু হ্যাঁ দিনে কে 15টা ফিক্স এই 15টা ভিতরে 10 জনকর পেমেন্ট তোর ড্রেস কিনা হবা হলা কেতে বলে बाबा बाबा इन ऊपर लिंक फुटा है जे बाबा ठीक है देखो बाबा दर्शन दे कोनी ও ঠিক শুনি করি আইজো বৎস हां बाबा কিন্তু গুটে কন্ডিশন রে कंडीशन बाबा পুরা ফুল কন্ডিশন রে क्या कंडीशन बाबा ফিক্সটা কত 50 टंका बाबा को दर्शन लगी। তো আশীর্বাদ তা দিয়ে দেছ বাবা মেন কথাটা শুনো हां बाबा আজ যেতেলে ভিতরকে জীব দর্শন করি हां যদি বাপর পুଅ তো ভগবান দিসবা को है मुई যদি নিজর বাপর পুଅ নুয়ে সে কাট ফালতে দিসবা ए मैं मुई बापर को है তবে দেখি আসো নিজে প্রমাণ পাইব के राणा যদি ভগবান দিছিলা তো বাপর পুଅ যদি কাট ফাল দিছিলা পয়লা সেটা তোমার বিচার আ দেব बोंस बाड़ी बागे दिसुचे फिर इटा फिर बोंस बाड़ी बाबा के कहले फिर मते बिन बापर पुओ बोलबे ताणे हो लिंग जोहार प्रभु जो কানা দিছিলা बाबा साक्षात महाप्रभु पूरा साक्षात महाप्रभु बाबा তোর জীবন ধন্য হয়ে গেলা যা नहीं नहीं दक्षिणाटा ঠিক ধরিছে ना ना पूरी बात কাম বাইলেও হ্যাঁ किछ 50 फिर आबार चला बाबा আরে বাবা ভগবান দেখলু তুই যা 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 जे सुनो तो बाबा হ্যাঁ যেহেতু 100 টাকা দিছে মোর লব চালিছে তো বলে সেটিং টিকে নি হি পারবা চালিছে বন্ধ কর না মা नहीं नहीं मैरिज करवा छी ओहो एकला मैरिज करबू नहीं नहीं मोर गर्लफ्रेंड কাইছ सेनो ओछे আছে কেন থিবা হেনো কেন গুটে রখিনি যে কাম বলছো আমি এক্সাক্ট কহ ডিটেল কহ বুঝি না বা
ହେଲେ ବାବା হুম ইনকে টিকে লিঙ্ক ফুটা জায়গা নিকে আনলে টিকে আমার টিকে সেটিং করি না তোকে বলছে হ্যাঁ? আশীর্বাদ মিলবা যাও জহর বাবা আনিকি আবু হ্যাঁ বাবা কেতে বেল লাগবা 2 মিনিট চার্জেস ফের লাগবা এ, কই দিও কই দিও 100 ଟଙ୍କା দেমা বাবা বাকি সেটিং কা কোন ওম কেতে হেলা ছয় হেইছে 30 30 30 আর 10 টাকা নাস্তা বাহ সিংহা তিন ডান মা এই গড়ি গড়ি নিবা দেখলু কমানি এন্তা বুদ্ধি মানে তোর মুড়ে থিসি আর আগনু নে কহুবু আরে ভাই এটা মুড নইছি উতরে তে কহবু ই সবু প্ল্যানিং কিনি हमको আগরু করবার থিলা বুঝলু আজকে লাখপতি করোড়পতি রোড়পতি সবু হেঞ্জিতি তান ওই দেখু থা ইথির কেনতা অ্যামাউন্ট মুই তোতে হিসাব দেমি যে বুঝলু ভাই ইথির ফের ক্যাটেগরি আছে লোমাটা বুঝলু দেখ আজকালি 20 30 50 র জমানা নহেছি বুঝলু যেতেবেলে বি লোক মানে আবে গোটা নমরি ফিকবি আউ আল মাল যদি মোটা পাটি পলে এলা বেলে রে বাবু শুন দিনকো যদি 100 টঙ্কা লেখা দেলে 100 জন যদি আলে দিনকো কেতে হেলা কেতে হেলা 10,000 10,000 মাসকো কেতে হেলা 3 লাখ 3 লাখ 12 মাস বর্ষে কে কেতে হেলা 36 লাখ বইরি হিসাব আছে বেলা বাবু রে ইথিরে তুই কেতে খাবু কেতে পিনবু কেতে উড়বু বুঝলু ও তোরে ভাই আকাশে টিকে উড়ি দে তোর হিসাব কিতাব দেখি করে মতে আসবে আসবে বাবা ও এ দে এ দে बाबा के जोहार तो न लगे লিঙ্ক ফুটকি এ দে ए रो না পারমিশন লিঙ্ক দেখাবে নাই बाबा कहले न না কবে চল বাবা बाबा तुमको कहबे হ্যাঁ বাবা तार गुटे प्रोसेस अछि হ্যাঁ বাবা देखो मा बाबू के सबु कहि सारी छु हमें हाँ। लिंग दर्शन करबो आशीर्वाद भी नेबो ହଁ ବାବା किंतु सेनो जदी तुमको काटफाल दिसला तमे बापर झिनस जदी भगवान दिसला बापर झि তোমার বিচার খাও কানা আছে आके तमर इच्छा देखो तमे पहले दर्शन करी करी आसो तार परे हमें তুই রে বেটে अरे बच्चों काना दिसला লিঙ্ক বাবা সাক্ষাৎ ভগবান কি আমি দর্শন করলি বাবা মোর জীবন ধন্য হয়ে গলা मोर भी जीवन धन्य हो गला যে বাবা গুটে কথাটে কহনে বলুছে 3-4टा पारे के कहि दे বাবা हां 3 বরস লানো নেই পারবা ओ फार्म देइचो নাই নাই माई कुकुरा अछन নাই বাবা माई हंस নাই বাবা के नाडू पारबा বিহা হেই নেই পারবার বাবা হেটা বাবা হেটা के कुकुरा পুরা নাই আমি দুহে ओहो हेई कथा आगरु क्लियर करो नहीं के पूरा এটা গোটা সলিউশন তে করি হেবা হ্যাঁ বাবা বাবার দ্বার কে আইছো মানে হ্যাঁ বাবা নিরাশ হই করি না ফিরে বাবা জোহার বাবা জোহার বাবার পাকে আশীর্বাদ থো নে তো বাবার পাকে গমন নে হ্যাঁ বাবা যাও प्रसाद टिके दे दियो ताको आशीर्वाद बाबार दे दे बाबा दक्षिणा दक्षिणा दे बाबा। पहले हारे सर দক্ষিণা বাবা হ্যাঁ বাবা খুশ হলে हां বাবা হেই গলা ঠিক আছে হেই গলা যেবে চাইবো তেবে বিয়াই পারবো এ বাবা हां হেলা যে নাগর সলকে ঘর কে যাব হ্যাঁ বাবা हां যা বাবা এমা কুকুরা চিয়ারে কুকুরা চিয়া ব্যাপার কে দেখ
ओम गुला आदे गुला या दे गुला सहा दे गुला का बोला नहीं बोला फोन करबी গরু আনি পুকামি গুলা দে গুলা হে গুলা जे बाबा मोले तो ड्रेस कितने लाइन दबो जे पेमेंट तो सब पाइलो ओहो संगे संग आसबा खाली बाबा जागर स्वामी के क्या करमा कहो खाली लागला ए जना लोग तो नहीं दे चिंता करो केता कोलू ए गुलाब चल चल हाथ दे गुला चल 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 हाथ दे गुला ए गुलापो हेनो तेरे चाल हाथ दे गुला हेन के चाल तू पर बाबू रे रो तो टिके बो धरो 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 ए बाबा उनको पलेई बा धरो टिके हैं हैं धरि जाओ मु बाबा उनको ऐसे टिके धरि तो चंदरे बाबा हेलो का जानता हूं कि हां ई गुटे टुकेल के गुलाबा हो हां जैसे टुकेला लगे गुलाबा ओ लंजीदा छुआ पिला गुरदुटे अछन हाथ दे गुलाब ओम मंत्र जानी थिले तो ओम सोसे काहला तो ते कोस गुलाब किछि गुटे करो हो ए बाबू ए ओम ओश रह मुई मोतर पड़ी हां देख ओम ह्रीं ह्रीं जमुंडांग झुंबुं बहा ये न सिगलू हां हां हटा गुलाब ए रा ओम तो मुर्ग थाई छोटो देखो सो ओरे होरे 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 कोले कोले ओरे गाधी बाबूर बुआरे नोनी जा कोहिनो बुआ ओम ओए कोहिनो बुआ बा कोहिनो बुआ बा हे गुलाब मैं कोला पोए हाथ दे गुलाब गुलाब ए गुला ए रा ए गुला ए गुलापो तुई ई बोझाई जे तोर लगी हेले भी नहीं नदी है गुलापो कौन करबो का कौन करबो महात्मा गांधी छाप देखबो गुलाब महात्मा गांधी छाप देखबो गुलाब महात्मा गांधी छाप गुलाब रो बाड़ी ढंग नहीं तोर गुलाबो के देखे बाड़ी नहीं धर से बाड़ी घिची ने लेलो आगे लोग जान पे लिंक फिंग किसी ने लो छोटे छोटे बाड़ी के ए गुलाब का करबो खूब प्यार ही जे नहले नाली माया थी है पड़ो बोलो ए गुलाब इटा से लिंग है ये बौंस बाड़ी के इमाने लिंग फुटी जे बोली करी लोग को भकुआ बनौछन ए पिले आसो देखी आसो से लिंग फुटा देखी आसो ए गुलाब देखी आसो रे देखी आसो देखी आसो ए गुलाब देखो रे पिले ये बौंस बाड़ी के इमाने लिंग के पीछे बोली करी प्रभु जॉन इता को छाड़ू ना पिले बाबा मन को धरो पुलिस नो दमा चलो धरो गुलाब ए गुलाब ए नोनी सुन तो तुई ताके सते भल पाउदिलु ठीक আছে যদি ভল পাউथिलु তুই তার संगे जा তুই গলা ভেল ইয়ে ভল হবা ঠিক আছে যা हाथे गुलाब महापुरु भगवान ना रे ई ठोको मोड़ बंद करो आया नेले एंता फुल तेल पाओ